Hi everyone, I'm Sebeljan A. Galenda. Our topic of today is watertight integrity and its importance on the ships. Insecure safety, stability, and environmental protection. So, what is watertight integrity? The ship's ability to prevent water from entering through holes or compartments. Essential for staying watertight during normal operation and emergencies. So, ang watertight integrity mao ni ang pag-seal or magpapugong sa tubig aron mosulod sa barko. Na naa ang para mas malig-on, mapugngan ang tubig especially na ay emergency like ma-burn siya hole. So, why is this important? Prevent folding and maintains ship buoyancy. Critical for survival in case of accidents or hull branches. If mawala ang watertight integrity, for sure, mag-cause ni og folding sa barko ug mawala og kondisyon sa pagdagan sa barko. Ensure the safety. Protect the crew and visual sinking. Maintain the stability in raw conditions or damage sinking. So tungod sa kay nawala ang buoyancy sa barko, mag-cause ning unsafety sa mga crew ug sa barko. Possible nga malunod tungod kay watertight integrity unconditional or na daot. Regulatory compliance required under the SOLAS and other maritime safety standards. Non-compliance can lead to fines, detention, or legal action. Ang SOLAS or Safety of Life of the Sea nagprotect sa mga barko na naay maritime safety standard para sa kaayuhan sa crewman or sa vessel. Kung dili ma-comply for sure ang resulta sa legal action, fines or detention. Kani jud is for international standard para sa mga maritime. Environmental protection. Prevent linkage or fuel, oil, or cargo into the sea. Reduce environment risks during accident. Kay ang likay sa kadautan sa dagat, dapat kusgan ang mga implement aning mga standard. Kay if maunsa ang mga barkos ug mga crew possible ang magresulta ning pollution ang implement sa mga tao man o sa dagat. Madisturbo ang sa maritime life ug sa mga tao nga gihimong food producer ang dagat. Cargo security. Keep sensitive or perishable goods safe from water damage. Important that commercial operation and customer trust. Kadalasan sa mga cargo nga gipanggla is product and someone perishable, so dapat maglikay kini sa mga exposure para dili madaot ang mga pagkaon nga i-ship sa laing lugar. Economic benefits. Minimize damage related repairs. Reduce insurance claims and downtime. Kay nang watertight integrity, minimize ang gastuon sa pag-repair as long as gitiman tarong kini para di cause og damage na magpadugang sa cost og expense. So, in conclusion, watertight integrity is crucial for a ship's safety, legality compliance, environmental protection, and operation efficiency. Regular check and maintenance are vital. Need just a check ang tanan before mularga or mubiyahe sa barko para safety sa crew or even sa barko.